जगन्नाथ को डाकिबा जेतबेले आमर धूपरे भगवान भोग आसे भंड टाइम रे भोग आसे से टाइम रे आपण जने भल गायक आपण गोटे गीत गायकी आमको शुणी पारे। चलो सखी आम्भे दर्शन करिबा नीलगिरी कालिया को जनमी थिली मु श्री गुंडीचा दीन मरंती की बाहुड़ा रे। आपण क्यों क्यों कलाकार सहित गीत गाई? सुखविंदर सहित गाई, शान को सहित गाई, श्रेया घोषाल, शंकर महादेवन। नेवी थिबा समय बहुत गुड़े अपरचुनिटी मिलता। धुकुड़ी हो, बड़द्वार हो, हड़पनाग, गराबड़ू ये सब जिन सब गोटे पाळीर गोटे गोटे पार्ट। आमर प्रथम वरुण हुए, द्वितीय वरुण हुए, तामाने आपण दुई थर जानते दुई थर जोटा कि अन्य कौन से निर्दिष्ट संप्रदाय रे होई परना ना कपड़ा पिंधिबार जो शैली सेटा अन्य कौन जगह पाइबानी। आप आमर सोसाइटी रे कि चाकरी करते समस्त मंदिर सहित संश्लेष थे। अरे मु नौसेना जॉइन करी सेटा भी गोटे आई थिंक देश सेवा इज भगवत सेवा। 22 वर्ष मुंबई रे रहला परे मु ओडिशा को आसी तांको सेवारे मन लगे चाहूँगी। परीक्षा देवाई अप्लाई करसा रहा मैंने कुश्ती जागा आखड़ार संस्कृति मो परिवार समस्ते कुश्ती पुस्ती करती। मिस्टर इंडिया 4 थर, मिस्टर ओडिशा खेली, मिस्टर ओडिशा 7 थर एवं मिस्टर ईस्टर्न इंडिया है 4 थर एवं ईस्टर एशिया लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीती। तो समस्ते कहते कि तोर चेचिस बंका तू करें, तू उड़ीसा का पांडा है क्या? अच्छा पुरी वाला पांडा है क्या? ये जो पहचान, हाँ वो पांडा लोग तो वहाँ पे लूटते हैं यार। बहुत गुड़े सेलिब्रिटी सहित मिसी ट्रेन करने मौका मिली। सब बड़ गोविंदा फैमिली को भी ट्रेन करछि, अनिल अंबानी को ट्रेन करछि, रतन टाटा को ट्रेन करछि, बहुत उदय कोटक महिंद्रा बैंक ओनर्स को करछि। एतबे जाए मोर मिस्टर वर्ल्ड हवर आशा अच्छी गोटे बड़ आशा अच्छी। एशिया गोटे स्टेप आशा करछि आपनकर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिस्टर वर्ल्ड ही आसीबे, आपन सामने बसबी आपन मोर पॉडकास्ट। एबे भी आपन केते घंटा परिश्रम करछन्ते? जिम ही मो जीवन, मो जिम रो बाहर को लाइट देखिनी। आपन एबे भी जाउछन्ते श्री मंदिर रे जेतेबेले सेवा करिया? आज्ञा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे अनेक सेवा रही। तन्मध्यरु एक स्वतंत्र सेवा रही पतिहारी सेवा। छत्तीसा निजोगर यह होची एक स्वतंत्र सेवा। आम सहित अछंती जड़े पतिहारी सेवक, तांको पचारि बुझिबा महाप्रभुंकर सेवा और परंपरा कौन रही। आम सहित अछंती सत्यजित पतिहारी। सेवा सहित तांकर स्वतंत्रता रही जिम सहित से जड़ित। तेणु आम पचारि बुझिबा सत्यजित पतिहारी को कौन रही सेवा और कौन रही परंपरा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सत्यजित बाबू केमती अच्छा आपण? मु बहुत भल अच्छी। मु सत्यजित प्रतिहारी, मोर फादर भागीरथी प्रतिहारी, मो बापा जड़े भागारी सेवायत, सी प्रतिहारी निजोग सहित संश्लिष्ट एवं मु जड़े भाई पु। तो प्रतिहारी सेवा बहुत सौभाग्य भगवान वंश जन्म हो बहुत जगन्नाथ कृतज्ञता मानुछु। आपण जड़े पतिहारी सेवक, दर्शक बंधु जानिया चाहती पतिहारी सेवा कौन? प्रतिहारी बहुत गुड़ाए सेवा अच्छी। तार ना कह गले आमर दुआरी पाली अच्छी, बहुत गुड़े पाली थाए, साड़ी बंधा असाड़ी बंधा। आम प्रतिहारी माने आम हूँ जगन्नाथ रक्षक हिसाब से। तो आमर मंदिर सब प्रकार पाली भितर एटा गोटे असाड़ी बंधा और साड़ी बंधा। असाड़ी बंधा आपन को परीक्षा देवा पड़ न था, साड़ी बंधा आमको परीक्षा देवा पड़ता है आम निजोगरे। एवं जगन्नाथंकर जो आमर ऑफिस अच्छी तांकर सामने परीक्षा देवा पड़ता है। ताधरे आमर मंत्र, जगन्नाथंकर नीतिरीति एवं सब प्रकार हिंदू मानकर जो प्रकार सब कार्यकलाप अच्छी जो गुड़ाक मंदिर में पूजा गले कराए और जगन्नाथंकर जो मंदिर पवित्रीकरण जो प्रकार कराए से सब जिन गुड़िक आसी थाए। एवं जो साण मेलार जो ड्यूटी हुए जगन्नाथंकर दुआर रे जिते सब सुरक्षा काम अच्छी लोकंर सर्वराहार जो प्रकार हुए से कमटा भी आम अषाढ़ी बंधर होता है। आपणकर श्रीमंदिर द्वार फिटार आरंभ करी पहुड़ पर्यंत आपणकर सेवा रही था। आज्ञा। तन्मध्यरु केतोटी सेवा रही जहाँकि आपणकर सकाळ धूप, मध्याह्न धूप, संध्या धूप ए समय आपणकर कौन सेवा थाए? बाड़ी रखी था जोटि आमर भुवनेश्वर बाड़ी थाए, सेठे उमा और पार्वती जोड़े बाड़ी थाए, सेठे लोकंर दुआर पाखे रही समस्त को आशीर्वाद करवा आमर कार्य। एवं जगन्नाथ को डाकिबा जेतबेले आमर धूपरे भगवान भोग आसे भंड टाइम रे भोग आसे से टाइम रे रही सेठी भगवान को आम आह्वान कहते गौरी बेत। गौरी बेत
ପୂର୍ବରୁ ପତିଆରୀ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ମାନେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପତିଆରୀ ମାନେ କିପରି ସେବା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ? ପ୍ରତିହାରୀ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ରକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବରାହ କରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଛାଡ଼ିବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗାଧୋଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଆର ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୀତିନୀତିରେ ଆମର ଅବଦାନ ରହିଛି ଓ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପାଳିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ରୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ସେଇ ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ। ଆମର ବ୍ରତଘର ପରେ ବାହାଘରଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ, ପାଇଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାହାଘର ହୋଇଛି ଆମର ବି ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ବାହାଘର ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରଥମ ବରୁଣ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରୁଣ ହୁଏ, ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରୁଣ ପରେ, ବାହାଘର ପରେ ତାପରେ ଆମର ଗୁଆଲି ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ବରଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି କନ୍ୟା ଘରକୁ? ଆଜ୍ଞା, କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ରୀତିକାନ୍ତି ସକାଳେ ଶେଷ ହୁଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରୁଣରେ କିଛି ରୀତିକାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଦୁଇଥର ଯାଆନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହୋଇପାରିନଥାଏ। କିଛି ସେବକଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ଘରେ ଏଇ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ। ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ। କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେନି ଆପଣ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାଇବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁବଳୀ ସେବାୟତ, କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ସେବାୟତ? ବାହୁବଳୀ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବାହୁବଳୀ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗିଯାଉ। ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ଥାଏ, ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଥାଏ। ତ ସେବାୟତ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବଡ଼ି ଥାଏ, ଶରୀର ଥାଏ। ତ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବାହୁବଳୀ ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ବଳି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଖାଲି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥାଉ ଆମେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପତିଆରୀ ସେବକମାନେ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ? ମଣିମା ହେ ନିଜର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରଜା, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଢ଼େଇ ଆଣିବା ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରପର୍ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ସହିତ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ପିଠିଆ ଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିଠି ସହିତ ରହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓନ୍ଲି ପ୍ରତିହାରୀ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଦୈତାପତି ମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ କାମଟି କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ କିଛି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ରହିଛି, କେଉଁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି? ଦୈତାପତି, ପ୍ରତିହାରୀ, ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ସୁଆରମାନଙ୍କର ଇଏ ଥାଏ। ସେବକ ଘରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ଥାଏ। ଯଦି ସେବକ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଛି କନ୍ୟା ସେ ପରମ୍ପରା, ସେ ଜାତିର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାୟତ ଘରର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ବିବାହ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଳି ଖଟି ପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଆମର ନିଜର ରୁଟ୍ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ସେଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ସେୟା ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ମାନି ଚାଲିଛୁ। ଏବଂ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୁଁ ସେୟା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବି କି ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ମାନିବା ନ ମାନିବା, ଭଗବାନ କାହାକୁ କମ୍ପଲସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି ଓ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇଟା ମୋ ସିରିଏଲରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବେତ ଧରନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ କରିବା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାର
ପରୀକ୍ଷା ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିବା ଏବଂ ତାହେଲେ ଆପଣ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଳିଖଟିଆରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଯୋଗଦାନ ପତିଆରୀ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପତିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଧୋକୁଡ଼ି ପତିଆରୀ ହେଉ, ବରଦ୍ୱାର ପତିଆରୀ ହେଉ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପତିଆରୀ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତିହାରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେବା ପ୍ରତିହାରୀ ପାଳିର ରୂପ ଏଇଟା ଧୁକୁଡ଼ି ହଉ ବଡ଼ଦୁଆର ହଉ ହଡ଼ପନାଗ ଗରାବଡ଼ୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଳିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦୁଆରୀ ପାଳିରେ ଦୁଆର ଓପନ୍ କରାଯାଏ ଦିଅଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ତାପରେ ଗରାବଡ଼ୁରେ ଗରା ଗରା ପାଣି 108 ଗରା ପାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ ତାପରେ ଧୁକୁଡ଼ିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଯାଏ ଧୁକୁଡ଼ିର ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଧୁକୁଡ଼ିର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ବହୁତ ଗୋଟେ ସେବା ଅଛି ସେଇଟା ସେବାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାଳିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଳିକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବାୟତଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇ ପାଳି ନଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଘର ଘର ଅନୁସାରେ ଥାଏ ଲୋକ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ପାଳିଟା ସେମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ନ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଳିଆ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ନା ପାଳିଆ ସେବା? ପାଳିଆ ସେବା ପାଳିଆ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଅତି କମ୍ରେ କେତେଟା ସେବା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଥିବ? ତିନୋଟି ସେବା ପଡ଼େ ତିନିଟି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଳିଆ ପାଉଣା ହିସାବରେ ପାଉଣା ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ରହିଛି? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ରହିଛି। 12 ଦିନ ସେବା ରହେ 12 ଦିନ ସେବା ରହେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯିବା ତ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ? ଅବଭିୟସଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତ ଜୀବନର ସବୁ ପାର୍ଟ ତାଙ୍କ ହିଁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମର ସୋସାଇଟିରେ କେହି ଚାକିରି କରନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ନୌସେନା ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଶ ସେବା ଇଜ ଭଗବତ ସେବା ତ ତାପରେ ଜୀବନର ଶେଷ ପାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 22 ବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ମନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଯଦି ମୋତେ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବିବେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି। 2000 ମସିହା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କଲେ ସେ ସମୟରେ ସେବାୟତମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନେକ ସେବାୟତ ବି ଚାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମନ ନିବେଶ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସେବା କର ବୋଲି ମୋ ବାପା ସେବା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ଜୀବନର ଶେଷ ପାଠଟାକୁ ଦେଶକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆପଣ ଏବେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆପଣ କେତେ ଥର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କେତେଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ କେତେଟା ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏ ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରେସଲିଂ କରୁଥିଲି କୁସ୍ତି କରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା ମାନେ କୁସ୍ତି ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ସଂସ୍କୃତି ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ କୁସ୍ତି କରନ୍ତି ତାପରେ ନେଭି ଗଲା ପରେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲି ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଖେଳିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ 4 ଥର ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଖେଳିଛି ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଥର ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି 4 ଥର ଏବଂ ଇଷ୍ଟର ଏସିଆ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଉ କିଛି କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ପୁରୀରେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଜିମ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଠି ଭାଙ୍ଗର ଆଦତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନିଶା ଆଦତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଁ ଯଦି ପୁରୀ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି ମୋର ଯେତିକି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ନଲେଜ୍ ଅଛି ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିଲି ତାହେଲେ ସଶକ୍ତ ପୁରୀ ବନେଇ ପାରିବି। ତାହେଲେ ପୁରୀରେ ମଜବୁତ ଟୋକା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜିମ୍ର ଅଭାବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି କେବଳ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ପିଲା ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଯେବେ ବି ଯାଏ ତ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭଲ ଥିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ଥିବ ପୁରୀରେ ନା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ହଁ ପୁରୀରେ ସେଟା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଏମିତି ପୁରୀରେ ବହୁତ ଭଲ ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବଡି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ। 22 ବର୍ଷର ନୌସେନାର ଚାକିରି
से समय आपण पुरीर सेवायत परिवार आपण प्रतिनिधित्व करते नौसेना तो सेठी आपण जेतबेले थिले किपरि निजको अनुभव करते जेतबेले आपण जनकु कहउतले जे मु सेवायत परिवार पुरी महाप्रभुंकर सेवक परिवार रु मु आछि किछि आपणकर अनुभूति हाँ बहुत एटा बड़ ये सहित कहबी किंतु पूर्वे एबे तो बहुत गवर्नमेंट रो इन्वॉल्वमेंट मंदिर सहित हैला परे मंदिर बहुत भल हो जाइछि कारण मुझे नेवी जॉइन कली तो मते सेठी समझ कहते तू उड़ीसा का पांडा है क्या अच्छा पुरी वाला पांडा है क्या ये जो पहचान हाँ वो पांडा लोग तो वहाँ पे लूटते हैं यार ये बड़ा कथा कहती नहीं यार पांडा लोग अरे वो इतने बड़े तगड़े तगड़े होते हैं ये एक्सपीरियंस मुझे कहूँ इतने बड़े तगड़े तगड़े मोटा मोटा चेन डाल के वो लोग रहते हैं यही टाइप रो कहते तो तथापि टिके टिके एम्बारास भी लगे किंतु मु भी तांको प्रूव करे कि सबू तीर्थ क्षेत्र भितर पंडा मानकर पाउना थाए से माने तांको कर्तव्य करछुंदी आ समते सेमती नुहंती तो मो पार्ट मु क्लियर करे आपण जो 22 वर्षर कैरियर थिला मुंबई रे केउ केउ सेलिब्रिटी सहित आपण मिसिचंती ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମौका ମିଳିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଟ୍ରେନ୍ କରିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇକ୍ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଛି ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଛି ବହୁତ ଉଦୟ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଓନର୍ସଙ୍କୁ କରିଛି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଏଠି ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ମୋ 22 ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ बॉडी बिल्डर हेबी बॉडी बिल्डिंग करी ना सेमती किसी आशा नाला बॉडी बिल्डिंग जानी नेवी आसला बॉडी बिल्डिंग कला बॉडी जिते जिते इम्प्रूवमेंट देला सेते मोर गोटे हैबिट हो गला भाविली आगु कहा टू इंस्पायर हेतले पुरी रे डेफिनेटली हेतली बॉडी बिल्डिंग इंस्पायर हेली पुरी रे आपन सुयोग मिल नथला ना सेतेले बहुत वीक थिली मोर शरीर सेमती साहाय्य दोन थिला तो समस्ते कहतले कि तोर चेचिस बंका तू करि परिबुनी पूरी लैंग्वेज अनुसार किंतु बाहर गला कला जानली जो मैंने अच्छा मिट्टू भाई समस्त बहुत भल भल बॉडी बिल्डर से देखिकी इंस्पायर होती पुरीर से छोट कल्चर जो समुद्र कूल युव व्यायामशाला थी सेठी करते भल जिमटे नाला से भंगारुजा डम्बेल किंतु जना जाए जे आपणकर भाई जे कि डाकश्री विश्वजित पतियारी से बॉडी बिल्डिंग आरंभ कर सारे विषय आप कौन कहे से सब कहते भाई मोर सब प्रेरणार उत्स भाई मु आज जहाँ कर बहुत आगे को जाइए पुरी गोटे स्पोर्ट्समैन मानकर हब कहले चले कारण जगन्नाथंकर आशीर्वाद से जगह अच्छी सान भाई मोर स्कूल बेलू बहुत दुष्ट थिला तार बहुत गुड़े सांग थे जो थे से बिगड़ी जाऊला तो से टाइम रे बड़ भाई हिसाब से मुझे हाथ धरी स्पोर्ट्स रे पकेली आज ताको वेट लिफ्टिंग रे पुरेली गगन सार थे से पुरीर व्यायाम शाला वेट लिफ्टिंग शिखागला तो शिखेला मुझे प्रत्येक थर आसिक देखे कौन कौन कर मॉनिटर करे आउ पुरी रे फैमिली रे भी एते उपरକୁ कहीं जाना से बहुत भल वेट लिफ्टिंग कला ओडिशा पे कंटिन्यूअसली आइला तापर ताकू स्पोर्ट्स कोटा रे जॉब भी मिलला तापर बॉडी बिल्डिंग आरंभ कला जॉब जॉइन कला परे गोटे प्रोफेशनल वेट लिफ्टर हिसाब रे से वेट लिफ्टिंग भी करती बॉडी बिल्डिंग भी करती तापर मैं बहुत गर्वित आगु को बहुत किछि करबो सेवायत हिसाब रे भाई एबे बॉडी बिल्डर भी आपनकर इच्छा नहीं अन्य अनेक सेवायत अच्छे भीतर भी बॉडी बिल्डर भाव बहुत इच्छा कारण मु क्रेडिट देवी अनिल गोछिकार को अनिल गोछिकार भी गोटे माने जो कहती इंस्पिरेशन सी आम सेवायत हिसाब से आउ सुप्रदीप खुंटिया सी भी जड़े सेवायत मोर से समस्त होती भाई तो मो परिवार रे सब भाई कारण मोर रिलेशन रे पंकज लोचन प्रतिहारी सी भी जड़े बहुत भल बॉडी बिल्डर लक्ष्मी नारायण प्रतिहारी तो सेमती देखुची मोर परिवार गोटे क्लस्टर अच्छे से समस्ते बॉडी बिल्डिंग करती और बॉडी बिल्डिंग को उठे रखिंट समग्र ओडिशा रे जेहेतु आपणकर अनेक प्रतिहारी सेवक आज पुरी रे बॉडी बिल्डर हो पारिछंती आपणकर केबे इच्छा नहीं अन्य सेवक माने जो रही गले सेमान को भी बॉडी बिल्डिंग करबा आज्ञा बहुत भाव में एटा मु गोटे क्रेडिट देवी गोछिकार फिटनेस क्लब से करछन समुद्र कूल अनिल गोछिकार और तांग भाई से दी जन जाक बहुत गुडे बॉडी बिल्डर्स जो माने सेवायत गोष्ठी अच्छी आउ से भितर पैशनटा भी आनिया को चाहिए जिते पिला अच्छे भितर से पैशनटा आसू पूरी ओडिशा रे नंबर 1 बॉडी बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट बोली समते भावती तो सेटा सबुले रहू आउ पूरी पिला बहुत भल करूँ ना एबे सब जगह परिवर्तन हो गलानी सरकार तरफ अनुकंपा सहायता मिलकि जगह घर क्लब घर हो गलानी सेठी मल्टी जिम रो कॉम्बिनेशन अच्छी तो आपण कौन भावुं आगु गोटे पुरी रे जिम करने विथ आपण को बॉडी बिल्डर भाव में अनेक किसी
गढ़ी तोड़िया पूरी स्वप्न केवे देखी मोर सेटा गोटे बहुत बड़ इच्छा बहुत गुडे जिम खोलुची सत किंतु इनफ्रास्ट्रक्चरली समस्त को नॉलेजेबल कोच मिलना नॉलेजेबल कोच निहाती भाव दरकार एमती रैंडमली एक्सरसाइज कले समय पहलवान हो पारे किंतु तांको डाएट्र वर्कआउट्र एवं बॉडी बिल्डर को किभली भाव में रेडी होगा पड़े ये सब जिन जड़े अंगेल निभेता लोक ही बता कहीपर ये सुविधा मिल पार से समय कथा 2010 मसीहार कथा सत्यजित पतियारी एक बॉडी बिल्डर हो पारे मिस्टर इंडिया हिसाब से परिगणित हो पारे जो ना कमे से समय कारण से टेक्नोलोजी एतेटा प्रसार और प्रचार हो पार ना तो से मुहूर्त कौन थी आपण स्वतंत्र बॉडी बिल्डिंग रे मिस्टर इंडिया जितला परे सेतेबेले तो सोशल मीडिया नथिला ना नथिला तो एते प्रत्येक कथा एकदम से कथा कहू को वीडियोस मात्र रे सब जगह खेली जाउछ सेतेबेले नथिला गला परे मो घर हो किंबा पुरी हो क्लब रे समस्त डाकी मते एकाठी मते माने संबर्धना देथिले मो पे गोटे बहुत ये थिला कारण निज घरे संबर्धना पाइबाटा बहुत बहुत गुड़े खुशीर कथा एटा मो बहुत भल लगी मते तापर आहुरी करिया पई मध्य मते मोटिवेशन मिलथिला एबे तो सोशल मीडिया जुग यूट्यूब फेसबुक समस्ते सर्च करी बॉडी बिल्डिंग रो केमिति ट्रेनिंग नबा कथा समस्ते जानि परचोंते से आपनटू कहीं ट्रेनिंग नेबे आपन सामने रे जो डाउटटा जी आपन बॉडी रो बायोमेकानिक्स को जज करी सिखै परियो सेही गोटे बड़ कोच एवं सब जिनस सोशल मीडिया एवं यूट्यूब रे हे परिबो नाही हम मध्य सब स्टूडेंट मान को सेया सिखाऊ जीवंता मास्टर को भरोसा करो मल्ला मास्टर पे भरोसा करनी आपणकर 20 वर्षर बॉडी बिल्डिंग कैरियर रे आपण केते जण बॉडी बिल्डर क्रिएट करछंती गर्वर सहित कहबी ओडिशा रे 70 to 80% बॉडी बिल्डर्स मो द्वारा ट्रेन होती मु ओपनली फोरम रे कहबी क्या ना क्या पछरे मोर कि मत बहुत खुशी लगे कारण मु मोर जीवन रो मैक्सिमम समय बाहर काटी चेन्नई रे काटी केरला रे काटी कारण मोर ट्रांसफर मोर पोस्टिंग से आगे मुंबई रे काटी तो जो मुझे ओडिया लोक देखे मत बहुत खुशी लगे ओडिशा से जी भल बॉडी बिल्डर्स आसपारे ओडिशा को टीम चैंपियनशिप मिल पार से मोर सब स्वप्न मो भाई मानू सब आगू नाक चाहे आशा करे मोर नॉलेज मोर पैशन समस्त पहुँचू और प्रत्येक ओडिया मोर बहुत आगू जातु जेहेतु आप पतियारी सेवक श्रीमंदिर रक्षा कवच श्रीमंदिर पुलिस कहले भी अतुट रही तो से आप बॉडी बिल्डिंग को बोधे प्राधान्य देले आपन जेहेतु पतियारी एटा माने आमर गोटे संस्कृति कहले चले प्रत्येक पिला जी 10 वर्ष 11 वर्ष हो जाए ताकू जगह आखड़ा जीवार अभ्यास पकई दि जाए हम बापा बड़ भाई समस्ते समस्ते तुमको नहीं जी जगार एक्सरसाइज करवा शिखा जाए कुस्तीर प्राधान्य अच्छी शारीरिक परिश्रम करवाटा आमर गोटे संस्कृतिर गोटे अंश यहाँ आम कर चलू मंदिर रे सेवा यहाँ तो गोटे साइड्रे किंतु यहाँ आमर गोटे फंडामेंटल जमी सका उठिले दांत घषा से रुटीन करवा गोटे कम सेमती एक्सरसाइज गोटे पार्ट थाए जोटा आमको आगू जाए बहुत हेल्प कला आपणकर बापा जने कलाकार हाँ बापा जड़े कलाकार बहुत बड़ बड़ आर्टिस्ट मान सहित कर आदर्श हिसाब से बापा सब आदर्श सेमती कौन प्रकार स्पेसिफिक कारण न थाए कारण आपण द्वारा उत्पत्ति प्रत्येक जिनस आपण जानते बेटर करने चेष्टा करेंगे तो सी तो ऑब्वियसली आदर्श हाँ संगीत हिसाब से भाया तो मुझे करें किंतु किछटा गुण अच्छी जोटा कि आम भितर रही जाए प्रत्येक थर गला बेले जगन्नाथ माझेणा मंडप रे भजन प्रोग्राम हुए झुलण समय माझेणा मंदिर पर समस्त गीत बजाती जगन्नाथ को भजन गाती हाँ मुझे मोर जीवन सबू दुख से छाड़ी मुझे सामने गाए और बहुत बहुत आत्मिक शांति मिले आपड़ क्यों कलाकार सहित गीत गाई मु सुखविंदर सहित गाई शान सहित गाई श्रेया घोषाल शंकर महादेवन नेवी थिबा समय बहुत गुड़े अपरचुनिटी मिलता और से टाइम रे जो प्रोग्राम्स हुए नेवी बहुत बड़ बड़ नेवी शोज नेवी डे रे बहुत गुड़े बड़ बड़ शो हुए से सहित गाइबार मौका मिली आपड़ जो मिस्टर इंडिया होते आपड़ केते घंटा परिश्रम करते मिस्टर इंडिया रे मुझे नेवी रे एक्टिव सर्विस रे थी एवं समय बहुत कम मिलूला खाली एतिकी जगन्नाथ आशीर्वाद जो मु ड्यूटी कला पर वर्कआउट करी हठात मोर नेवीर गोटे सेलिंग प्रोग्राम आसला हमारे यहाँ ऑपरेशनल यूनिट थिला तो मु मोर कमांडिंग अफसर को कहली सर मोर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन अच्छी मु प्रिपरेशन करुँची तो सार कहले केते दिन छुट्टी दरकार
तो जस्ट सिप लगिला मत ओल्लै दिगला मु 17 to 18 17-18 डेज प्रिपरेशन करी आई थिंक कहती पूरा बॉडी बिल्डिंग 17 दिन मो 7 जन्म भाई लगे मु टोटाली 8 ରୁ 10 घंटा पर्यटन वर्कआउट करे ଆପଣ ଥରେ ନୁହଁ 4 ଥର ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ 4 ଥର ହବାର ରାଜ କ'ଣ? ଆପଣ जो बॉडी बिल्डिंग करते जो गेम कर भल पाइबा पड़ो निज ठार अधिक भल पाइबा पड़ो सेटा आपणकर पैशन सेटा आपणकर सेटा आपण भितर बिल्ड करिया पड़ो ताठू अधिक न भाले हम ना जीवन ठार अधिक भल पाइबा पड़ो ପ୍ରଥମେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ ହେବି? ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୋର ମିଷ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି ଏସିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ହେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବି ଆପଣ ମୋର ପୋଡକାଷ୍ଟ ଏବେ ବି ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ଜିମ୍ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଜିମ୍ର ବାହାରକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିନି ଆପଣ ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସେବା ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା କରି ନ ପାରନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିରର ଡ୍ୟୁଟି କରେ କାରଣ ସେବା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ତ ଏବେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମୋ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପାଳି ବାସ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଘରର ପାଳି ଆପଣ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା, ଖଟୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଳି ଖଟୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସମୟ ପାଳି ଥାଏ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ପୁରା ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା ନିଜର ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ପୁରା ଯେହେତୁ ଦିନ ଆପଣ ଜଣେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ନିଜ ଦେହକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ବିଷୟ ଆସିছে ସେ ଦେହର ମାତ୍ରା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି ତ ପୁରା ଦିନ ସେଠି ସେ ମନ୍ଦିରର ନିଆଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗରମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା ପରେ ଲାଗେ କି ଆମେ ପୁରା ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ତା ଭିତରର ଫିଲିଂ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଭାବନା ହିଁ ଅଲଗା। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ମନକୁ କର ଦଳନ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିର। ଚାଲ ସଖୀ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଲବକ ଭଜନ ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ କରିଥିଲା ଗିରିବର କାଳିଆକୁ ସେ ଯେ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୋରା ଶିରେ ସୁନା ସୁତା କେରା କେରା ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣ ଖାଲି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ଆଧୁନିକ ଟ୍ରାଡିସନାଲର କିଛି ଅଂଶ ନଥାଏ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟ ଗାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଜନମିଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ମରନ୍ତି କି ବାହୁଡ଼ାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାବା ମା ଆମେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଆମର ପ୍ରତିହାରୀ ପରିବାର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ 50 ମିଟର ଦୂର ଆଉ ମୋର ଭାଇ ବାବା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି କହିଲେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।